सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, आइए आज हमारी एक तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी। हम दो हमारे 12 এটি একটি ড্রামাটিক্যাল বলিউড মুভি যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে আন্নু কাপুরকে। মুভিটি রিলিজ হওয়ার কথা 7 জুন 2024, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে মুভিটির ট্রেলার ছাড়ার পর থেকে সারা ভারত জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে এক বড় ধরনের হইচই দেখা যায় মুভিটিকে বয়কট করার জন্য। আসলে ব্যাপার হচ্ছে মুভিটির মধ্যে এমন কিছু দৃশ্য বা সিন আছে যেগুলি সম্পূর্ণ মুসলিম সমাজকে বদনাম করা হচ্ছে। এমনকি এই মুভিটির মধ্যে হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তো চলুন একবার সেই হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার সিনটি দেখে নিই। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरफ ही चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए आज हमारी एक तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। এখানে সূরা আল বাকারার 23 নম্বর আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমনকি এই মুভিটির মধ্যে মুসলিম সমাজকে জঘন্যতম রূপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে দর্শকের সামনে। আসলে ব্যাপার হচ্ছে ওটা নাই, ভারতের রাজনীতিবিদ ও অভিনেতা বা ডাইরেক্টররা মনে করছে যে মুসলিম জাতি বা মুসলিম সমাজকে ছোট দেখালে ভারতে হিন্দু জনগণ ভোট দেবে বা মুভি দেখবে, তাই তারা বারবার ইসলামকে ছোট করছে। আর এদিকে যদি আমরা সূরা আল বাকারা 23 নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যাটা দেখি সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। তো এই সূরা আল বাকারার সত্যতা বা সূরা আল বাকারার হাদিসটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা শুনবো ডক্টর জাকির নায়কের কাছ থেকে। बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि अ वुमेन आई योर टिल्ट ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। তো আশা করছি বন্ধুরা আপনারা সঠিক তথ্য পেয়ে গেছেন সূরা আল বাকারা 23 নম্বর আয়াত সম্পর্কে। আর এই ভিডিওটিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে সেই সব সকল মানুষের কাছে পৌঁছেছেন যারা এই মুভি বা সূরা আল বাকারা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেনি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। এখনকার মতো টাটা বাই বাই, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। জয় হিন্দ।